व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। बरसगीर के साथ जैसे ही लफ्ज़ अंग्रेज़ सुनने को मिलता है तो जहन में हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों की ग़ुलामी, नाकामियाँ और बदतरीन शिकस्तों के खाके जहन में आते हैं। लेकिन लोकल इंडियन और अंग्रेज़ के हर मार्के का नतीजा ज़िल्लत, शिकस्त और रसवाई न था। बरसगीर में अंग्रेज़ की चंद नाकामियों में अगर वेलुनेचियार की शानदार फतह का जिक्र ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि बहादुरी और इस्तकामत की मिसाल रानी वेलुनेचियार ने किस तरह न सिर्फ अपने शोहर के कत्ल का बदला लिया बल्कि अंग्रेज़ से अपने शोहर की रियासत भी वापस ले ली। जी व्यूअर्स, तो हम बात करते हैं एक बहुत ही बहादुर और लायक शहजादी से मलका बनने की दिलचस्प कहानी पर। फिर मलका से अंग्रेज के हाथों बेवा होने और फिर अपने शोहर के कत्ल का बदला लेने और अंग्रेज से अपनी रियासत वापस लेने की शानदार दास्तान पर हमारी इस वीडियो की हीरोइन वेलुनेचियार की कहानी और उसकी अचीवमेंट्स वाकई लाजवाब है। 1730 में पैदा होने वाली अकलौती औलाद वेलुनेचियार के वालिदैन आज के तमिलनाडु के हुक्मरान थे, जिन्होंने अपनी बेटी को घुड़सवारी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट्स और इसके अलावा तलवार बाजी भी सिखाई। वो अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और उर्दू समेत कई ज़बानों पर अबूर भी हासिल कर गई। 16 साल की उम्र में वेलु की शादी सेवा गंगाई के शहजादे से हुई। दोनों ने मिलकर 1750 से 1772 तक सेवा गंगाई पर हुकूमत की। हमारी इस वीडियो की हीरोइन को अपने शोहर से बहुत ज़्यादा प्यार और उल्फत थी, लेकिन उसका कत्ल कर दिया गया। 1772 में नवाब ऑफ आर्टकोट ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सेवा गंगाई पर हमला किया और वेलुनेचियार के शोहर को कलियार कोयल के मैदान जंग में कत्ल कर दिया। हमले के वक्त रानी वेलु और उसकी बेटी करीबी मंदिर में थी, सो बच गई। रानी अपनी अक्ल और हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह बच निकली। रानी की महफूज रवानगी को यकीनी बनाने के लिए उनकी वफादार महाफज अडियाल और दीगर जंगजुओं ने मैदान जंग में रहकर दुश्मन को रोका और रानी आगे निकलने में और महफूज रास्ता तलाश करने में कामयाब हुई। नवाब ऑफ आर्टकोट के आदमियों ने इन्हें पकड़ लिया और बहुत तशद्दुद किया, लेकिन इसके बावजूद अडियाल ने मलका के ठिकाने को ज़ाहिर न किया। जान बचाने के लिए जंगलों और गांवों में बेबसी से घूमती रानी वेलु ने महसूस किया उसे सेवा गंगाई को अंग्रेज़ों से वापस लेने के लिए कुछ अतहादियों और कुछ लोगों की मदद की ज़रूरत होगी। लिहाजा उसने मैसूर के सुल्तान हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के वालिद थे, उनसे रब्ता किया, क्योंकि उनका अंग्रेज़ के साथ तल्लक अच्छा ना था और ना ही हैदर अली का तल्लक नवाब ऑफ आर्टकोट के साथ अच्छा था। इसीलिए रानी वेलु ने उनकी मदद लेने का फैसला किया और अपनी जान को खतरे में डालते हुए खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए मैसूर पहुंच गई। वेलुनेचियार जब मैसूर गई तो उनकी हैदर अली से मुलाकात सेवा गंगाई से लगभग 100 किलोमीटर दूर डिंडीगल में हुई। वेलुनेचियार ने हैदर अली से उर्दू ज़बान में बात की और उन्हें अपनी हिम्मत और इस्तकामत से बहुत मुतासर किया। उन्होंने वेलु को डिंडीगल किले में रहने की दावत दी, जहां उनकी इज्जत रानी की तरह की जाती। हैदर अली ने दोस्ती की अलामत के तौर पर वेलु के लिए अपने महल में एक मंदिर भी बनवाया। हैदर अली ने अंग्रेज़ के खिलाफ वेलु की लड़ाई में अतहादी बनने का अहद किया। उन्होंने वेलु को महाना 400 पाउंड और हथियारों के लिए सैयद कितकी की सरबराही में 5000 प्यादा और घड़सवारों के दस्ते की इमदाद फराहम की। इस फौज के साथ रानी वेलु ने सेवा गंगाई के मुख्तलिफ इलाकों को फतह करना शुरू किया, यहाँ तक कि 1781 में थेरुजेरा पाली किले तक पहुँच गई, जो उस वक्त अंग्रेज़ों के कब्जे में था। रानी की फौज की कमांडर इन चीफ का नाम उस वक्त कोयली था। कोयली एक बहुत बहादुर और ज़हीन औरत थी। उसने थेरुचेरा पाली किले के दरवाज़ा खोलने का मंसूबा पेश किया। ये मंसूबा बहुत ही शानदार था। करीब ही देहात की तमाम ख़वातीन मजहबी त्यौहार के लिए मंदिर जाएंगी। हम इनमें घुल मिल कर अंदर जा सकते हैं।
میں اپنی اڈیال فوج کی لڑکیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کی قیادت کروں گی اور چھپے ہوئے ہتھیاروں کے ساتھ قلعہ میں گھس جاؤں گی۔ ہم آپ کے لیے اندر سے دروازہ کھول دیں گے۔ یہ منصوبہ پیش کیا کوئلی فوج کی کمانڈر چیف نے اپنی رانی کے لیے۔ رانی کو یہ منصوبہ بہت اچھا لگا اور اس نے سن کر کہا، کوئلی تم واقعی لاجواب ہو۔ مورخ کے مطابق کئی سالوں تک غمگین اور پریشان رانی اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ یہ وجے دشمی کا دن آیا۔ وجے دشمی ہندو مذہب میں ایک مذہبی تہوار ہے، تو آس پاس کے دیہاتوں سے خواتین کے ساتھ کوئلی اور اس کی ساتھی بھی قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب۔ وہ قلعے کے مرکزی دروازے سے گزرتی ہوئی مندر میں جمع ہوگی۔ رسمیں شروع ہوئی اور مقررہ وقت پر کوئلی نے آواز دی، اٹھو میری بہنوں۔ اڈیال عورتیں فوراً اٹھی اور اپنی تلواریں نکال کر پہرے پر کھڑے انگریز سپاہیوں پر قابو پاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ یہ سننے میں عجیب لگے گا، لیکن 18ویں صدی میں ان عورتوں کی سپاہ نے بڑی بہادری سے انگریز کا مقابلہ کیا اور بڑی تیزی سے قلعے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ کوئلی نے مندر کے بالکل پیچھے گولہ بارود کے ڈپو کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے جسم پر تیل لگایا اور بہادری کا لازوال مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو آگ لگائی اور ڈپو میں گھس گئی اور انگریز کا اسلحے کا ڈپو تباہ ہو گیا۔ اچانک قلعے میں بڑے بڑے دھماکے شروع ہو گئے۔ چند منٹ میں قلعے کے دروازے کھل گئے اور 2 اڈیال خواتین گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچی جہاں رانی ویلو کی فوج چھپی ہوئی تھی۔ رانی، دروازے کھلے ہیں، انگریز کے گولہ بارود تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ کرنے کا بہت صحیح وقت تھا۔ اب آپ کے حکم کا انتظار ہے کہ آپ قلعے میں اپنی فوج کے ساتھ دھاوا بولیں۔ رانی ویلو نے جواب دیا، اچھا میری بیٹی کوئلی کہاں ہے؟ اڈیال خواتین نے آنکھیں نیچے کر لیں اور جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ جواب دیا، ہماری کمانڈر نے انگریزوں کے گولہ بارود کو تباہ کرنے کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ یہ خبر سن کر رانی ویلو اپنے گھوڑے پر بیٹھی رہ گئی، مگر پھر سید کرکی نے ان سے کہا، رانی ہم ان کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دے سکتے۔ اب حملہ کرنے کا وقت ہے، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ رانی ویلو نے اپنا حوصلہ بحال کیا اور حملے کا حکم دے دیا۔ قلعے کے اندر کرنل ولیم فلورٹن کی قیادت میں برطانوی افواج کے پاس رسد اور گولہ بارود کی کمی ہو چکی تھی اور ویلو نے قلعے کا محاصرہ بڑی بہادری سے جاری رکھا۔ اگست 1781 میں ویلو نیچیار اور حیدر علی کی مشترکہ فوج نے بالآخر قلعے کے دفاع کو توڑ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ یوں جنگ آزادی سے 77 سال پہلے ویلو نیچیار نے برطانوی نو آبادیاتی طاقت کے خلاف جنگ جیتنے والی ہندوستان کی پہلی رانی بن گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی ولاچی کو تخت سونپنے سے پہلے اگلے 10 سال تک سیوا گنگائی پر حکومت کی۔ اس طرح انہوں نے شاندار طریقے سے اپنے شوہر کے قتل کا بدلہ لیا اور اپنے شوہر کی ریاست واپس لی۔